naman siyang tinamaan doon, par. Mahirap pa. GG daw, sabi ni ano, ni no. No. Oy, shoutout sa 2 viewers natin, par. Welcome sa ating stream. It's the enemy Welcome team's sa turn ating to stream, ban par. heroes. In the past, we came close to annihilation. Grabe naman to, pre. Mamayan. Sana yung mga kasama ko, mga pre, yung mga ano, mga solid ko, mga viewers, mga pre. Where are you na? Binabalagbag na si ano, pre. Nice. At the marker. Gogi mo. Copy that. Nadikitan pa tayo dun, boy. Retreat mo na mga... Ay! Yun lang, pre. Shutdown ka, pre. Shutdown, par. Sorry. Pang safe yung star natin yun, par. Back muna tayo, pre. Pamana muna tayo, pre. Oy, siya. Sana lang palang wala natin skin dito, pre, oh. And a defender of the heavens from the galactic era. Grabe, ping. Ganda ng ano, pre, oh. Latar, par. Ay, gagi, par. Yung MM nila, par. Oh, shoutout sa 4 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Let's go. Kalat nyo ng ating... Dalawa yung naka-ano. Tawag dito, jungler nga ano, pre. Gagix, paano to, pre? Your team has destroyed a turret. Gagi pa. Retreat. Ay, shoutout sa 5 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Pre, para makasali ka sa ating laro, pre. What a precise strike, just flawless. Shoutout sa... Ayan na. Ako ay nalulula. Let's go, par. Sayang, pre. Oy, patay na yun, par. Tara. Oy, patay na to. Sayang, pre. Walang backup, boy. Solid na mga ano, pre. Cute. Sama-sama naman, pre. Sama-sama naman. Di ba? May namatay sa kalaban. Yes. Ang ganda ng... Pero mag-2 lock na ako, par. Tower lock na, par. Let's go. Oy, shoutout sa 7 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Go! Let's go. Yung highlights, pwede mo rin yung tignan, pre. Pero kaso, parang walang ano yun, pre. Walang, ano tawag doon? Walang tawag ito? Hey? Tara, dalaw tayo sa top. Wala ka. Wait lang, pre. Invite kita, pre, Jared, wait lang. Invite kita, pre, Saan ka na, pre? Oy, tagal ni ano? Ni Pre Allen. Sunod, baka kasali na po ako. Ay, sige, pre!
Very good yan. Very good para makasali ka. Nakachamba yung hoy natin doon, pre. You're in Nakachamba. the farm lane. O, di ba? Farm lane ulit. It's the enemy Solid, pre. team's turn to ban Solid, pre, oh. heroes. Solid, pre, 19. Uy, may ni-accept isa ka, bok. Oy, welcome sa ano natin dyan, par, sa ating 2 viewers. Pag cute na hero yung ginagamit ko, par, parang, although, let's go. Basin gusto mo ma-appeal, guys, ano, pag mag-comment lang mo, o, ano, cute, sali ako. Yan lang, par. Nang tayo maabot ng ganyang ano, pre, viewers, pre. Shoutout sa 9 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Maraming salamat sa inyong suporta, mga pre. Kevin, par. Ilan na overload at Tyrant. Finish na, mga pre. Moving out again. Finish na. Agay. Sword to bury despair. Tara. Bawi. Sama-sama pre. Doon tayo sa Lord, pre. Assemble. Pre, dito sila sa Lord, pre. Alak, huwag ka dito, boy. Nakabasag tayo ng turret mga pre. Grabe naman yan, boy. Grabe, pre. Galing naman ito, pre. Dragon Pack. Talunan niyo lang pre. Enemy in our jungle. Help me get rid of them. Grabe, dito na lang ako, par. Sugod na pre. Nasira turret natin. Only results matter to me. Talunan niyo lang pre. Killing spree pa nga. Wala tayong kasama, pre. Recruit muna tayo. Ito na lang. Invite kayo isa. Lock ka. Lolo. Ano yun lang pa? Ano nangyari doon, pre? Gagi. Andiyan ang overlord at Tyrant mga pre. Tara. Sugod na mga pre. Gagix, lumikay, par. Welcome to Grabe, ganda naman. Minke ulit, ah. Sige, pre. 5 seconds left. Yeah, sure. Munti ka na yung one hit, pre, ah. Sangit na lang yun, para. Gagix, pre. Tumagilid pala, pre. Sinusugod na kaigatan. Unstoppable na yun. Ay, gagi, par. Nakakil siya. Look ka. Gagi. The enemy team's turn to ban heroes. Pre, pa-MM, pre. Pre, pa-MM, pre. Pa-MM. Pre, pa-MM. Pre, pa-MM. Almost as cute as her owner. Gagix, par. Kala ko maano pa ako doon, par. Mabubuhay pa ako, par. Hindi na pala. Sige. Tama na mga pre. Gusto mo na atang talon, par. Oh! Huwag kang ganyan, par. Oh! Huwag kang ganyan ulit, par. Attack the enemy's tower. Gagix ka, pre. Nakabasag tayo ng turret mga pre. Para maatras na ka, pre. Grabe, nasa likod pa yung ano, par. Napatay pa, par. Unstoppable na yun. Na, shutdown ka pre. Nice kill. Tara, par. Judge na.
surrender na par. Wala na yan, pre. Pre, thank you sa heal. Floppy Robby! Unstoppable na yung Pre, thank you sa heal. Shutdown the Gi, beast! gi. Aham. Sakit garo ko, pre. Sige, pre. Sige, garo ka. Ano pala, pre? Ako na nag-MM, pre. Gagit sa tuboy. Ay, Lang. rampage na siya? Grabe naman tong mga kalaban na to, par. There's no overload attack! Retreat! Everyone is a part Tayo, of nawa, naspuan niya yun. Yun. Gagit, pre. Na-cancel pa yung ult natin, par. Rampage! Pero sigurado na to, par. Agree! Uy, ano, par? Nice. Pak. Yun lang, pa, ano. Back na. Running solves nothing. Back na, boy. Kalma lang. Charge! Julong pre, nun, pre. Floppy Robby! Charge! Ah. Mag-comment lang kayo sa baba, mga par. Stilan mga pre. It's our turn to... Dito muna tayo, par. First blood! Destroy! Nice ka, par. Ay, yung mid lane, pre. Mid lane. Mga buwang. Ay, sa mo mag-push. only Ay, fight siya tayo sa battles viewers you natin will yan, mga win. pre. Welcome sa ating stream. Baka naman, palike and share nating stream. Easy kill! God, pre. Itim. Eh, Baka naman, kalat na yung ating stream para kumalat yung kakita natin sa buong Honor of Kings. Let's go! Basta ng tower shield! Tara! Hurry! Felt beyond human pass. With pressure. Kaya mo yan patayin, pre. Floppy Robby! Immortality Easy is kill! questionable. Tatakbo tayo, pre. Back muna tayo, pre. First blood! Sorry, par. It's okay. We got this! That Mahal tayo, Was pre. also part of my plan. Ay, shoutout sa 2 viewers natin dyan, mga par. Welcome sa ating stream. Let's go. Pa-like and share naman ang ating stream, guys. Nasa Clash Lane. Pre-reading. Luna sa Clash Lane. Ngayon ko lang na ano yan, pre, ah. Luna sa Clash Lane. Ayusin natin itong laro natin, pre. Yari, may BF. Na-retreat mo na, boy. Retreat. Walang kasama, pre. Tayo ng turit, mga pre! Laka. Uy, ginoo ko. Lak. Walang ano dun. Sama, par. Sayang yan, pre. It's the enemy team's turn to ban heroes. Ay, magkuan na lang ko.
Agi, Yuhan lagi ta, Yuhan. Overlord par, Overlord. Charge! Sama-sama na mga pre! Attack the Ito Overlord! par. Books are Ba't mo kinakancel pre? Sige. Naka-item na tayo par. Swak pre mga pre! Tit par. Hindi natin yan kaya. copy that. Tara. Sugod na mga pre! Na, shutdown ka pre! Anak ka! Steven. Nasira to rin natin! Sa. Nagbabatan ko dito. Lakabin! Nakabasag tayo ng turret mga pre! Anak ka! Nasira to rin natin! Stilan boy! Wala na pre. Nakadouble kill siya! Push. No way. Sugod na mga pre! Eh, sakit ng kayo pre. Sakit ng kalayo pre. Ay. Wala tayong mana pre. Delikado tayo dito pag pumalag tayo dito par. Oh. You Kitams. can Oh. destroy, but never defeat. Five seconds left. Aray ko. Oy, yung dati pre. Napatay pa tayo dun par. Bawi na lang pre! Awit boy, paano tayo napatay dun boy? Wow! Grabe pre. Grabe naman yun pre. Muna tayo mga pre. Focus muna tayo mga pre. Uy, gagi sa pre. Pumapalag ko ya. You overestimate yourselves. Sama-sama na mga pre! Dapat, walang habulin par. Lang pre! May namatay sa kalaban! Yes! G! G, kaya yan par! Naka-retreat! Been slain. Ay! Dagan kayo! Nabuang na sila. Uy, huwag mo kulit par! Gagi! Hindi na makakapalag par. Yes! Retreat from the marker. Hindi na makakapalag pre. Kailangan natin ano pre? Kailangan natin... Jared! Pre Jared, pasok ka ulit dito pre, 7312. Asan ka ba di kita maano pre? Heal. Alo! Jungler! Everyone Ayaw pa mag-primal ban. Pas silang pre. Oy, shoutout sa... Sali kayo next game. May namatay sa kalaban! Yes! Double kill! Oh, grabe, ang tigas na nung ano pa. Yes! Tayo ay... Depensa na. Suslo. It's our turn to ban heroes. Ilan ba tayo na rumor, pre? Ay, shoutout sa 6 viewers natin dyan mga pre. Welcome sa ating stream. Maraming salamat sa pagdalaw mga pangbalagbagan nating MM par. Lady Son. Son of Lady. Let's go. It's our turn Meron naman to tayong ban Menya pre, heroes. kaso yun lang pre. So, MVP pa tayo pre. You're just overwhelmed. Sugod na mga pre! Ah, grabe boy. Copy that. Kaya pre. Gagix ano lang ay gagi. Lady Z, si Shea yung napili natin pre. Okay lang na kuroro ko pre. Okay kayo pre.
Nice ka. May namatay Nice. sa laban. Yeah. Nakabasag tayo ng bonus, mga pre! Na, yung ano, pre, oh. We'll tear the tower. Ako rin, pre. Ako rin, pre. Our turn to ban heroes. Ayaw pumayag ni ano, pre. Ba't tayo magpaparumin, pre? Look, Flap pre, pre! Copy that. dito sila lahat, par. Someone Pare, lend me a hand. Flap pre, pre! Par, long range din yung par. Gagi, super range naman ang ano niya, par. Re. Charge! Na sila da, pababa sila. Wala Bisa din. lagi ang kasih dulu lebih. Tara boy. Eto na. Tara dito, pre. Attack the marker. Everyone, attack the Sama-sama na, overlord. mga pre! Copy that. Sayang. Medyo matagalan tayo dito, pre. Flap pre, pre! Nice ka, pre. Nice ka. Nice. Putar, guys. Buti na lang andun ako ba? Charge! Pating, anong tawag dito? Stream. Idol Cute Gaming. Ako sana isa idol kaso nag-low credits ko, par. Ta-da! Talent is important, but luck is more important. Gulat ka, no? Hey! Don't leave your luggage behind. It's full of sunshine and sun. Nice ka, pre. Bakal kang burst. Huwag kang ganyan, pre. Has been slain. Tara. Butterfly. Ay. Sige, kaya. Agay, yun lang, par. Agoy ka. Gagit sa retreat naman. Kalmahan niyo lang, pre. Gagi ka, para. Pumasok ka dito, para. Pumasok ka dito, para. Pag pumasok ka dito, wala nang atrasan, par. Copy that. Back muna, pre. Copy that. Shoutout, pre. Di ko nakita na busy tayo, pre. G ba? Next time ulit, par. Sige. Grabe, pre. Nice ka. Grabing advance yun. Grabe ba? O, di ba? Double kill tayo, pre. Alala. Pre, I need help. Sama-sama na, mga pre. Pre, I need help, pre. Listen, pre. Ang lakas mag-push. Gagix, min. Push natin dito, pre. Ay, shoutout sa 3 viewers natin dyan, mga pre. Welcome sa ating stream. Baka naman palike and share natin stream. Let's go para kumalat na yun. In the science. Dito. Pahit dito, pre. Oh. Boss Jared, sabihin mo si Painless. Palit kayo ng Don't wait until it's too late. kapan kan, Joe, eh? Tara, par. Sama na, mga pre. Muntikan ka na mapatay sa akin, pre. Sama-sama na, mga pre. Muntikan ka na mapatay, pre, ha? Tara. Sama na, mga pre. Sayang. Subtime, M. Tara. Tara. Kuha ng mga kalaban na to, par. Medyo sumasakit na tayo, mga pre. Sama-sama na, mga pre.
courage consists in Ano par? Wait lang. Back muna tayo mga pre. Oy, shout out sa mga viewers natin dyan mga pre. Welcome sa ating stream. Kalat nyo natin live para kumalat din yung kakutan nito. easy kill. Ito paro. Sama-sama na Tumakbo na yung kabagong par. As the Ito na. radius of knowledge Sama increases, na mga pre. Garo lang, oh, garo. Hirap. Nakakapag-preheat yung garo, pre. Ay, yun lang, tabla tayo, para. Anong power shared? Catapult. Galing kong manabla, pre. Bawi na lang, pre. Yun lang yung pre, technique sa pag pre. Ito pa. Ito na pala. Drop down ka, pre. Dito, par. Sayang, di ko tinamaan yun, boy. Nice one. Alam na, boy. Alam na, mga pre. Wala na. Nakikita ko na yung future. even the Parang proudest bibig to. Killing spree. Ito kay Sir. Sige. Sunod, tre. Everyone, attack the I was Overlord. named Ay, after lang, the natabo na. badger for my awesome hair and even catapult. Move out. Andiyan ang overlord at tyrant mga pre. This tale is for swinging and swinging. Dalawa lang, pre. May namatay sa... Next one. Dakyo tayo, pre. Nalugaran natin si Dakyo, pre. Dakyo tayo. Dakyo. Gagi par, masakit siya masyado par. Masakit siya masyado.